Lijep pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal Kuhajmo zajedno. Danas ću vam pokazati kako da najbrži način napravite krumpirušu sa kupovnim korama. I na samom početku krenimo s onim što je najkompliciranije, a to je priprema nadjeva od krumpira. Njegovo sjeckanje i kako da najbrži način to napravite. Iako imam različitih gulilica koje koristim samo za krastavce i tikvice, nikada ne gulim krumpire sa gulilicom jer sam se od malih nogu naučio guliti sa nožem. No ako vi niste vični tome da gulite krumpire na ovaj način da kako se ne bi posjekli, evo ja predlažem da i dalje nastavite koristiti gulicu, mada mislim da je na ovaj način daleko brže oguliti krumpire. Evo kad smo ogulili krumpir, obavezno ga oprati i obavezno ih posušiti. Sada ću uzeti u ovom trenutku jedan mali ovakav nož jer su izuzetno oštri i sviđa mi se što je mali pa se može lakše kontrolirati da se ne posjećete s njim. Uzmite krumpir, presjecite ga ovako na pola. Znači ovo će trajati manje od minuta za nasjeći krumpir. Uzmite i poput luka režite prvo na ploške i nemojte rezati do kraja. Ploške i zatim ovako poprijeko i tako. Evo ga. Znači za jedan krumpir ima manje od minute daleko. Znači to je ovo su sekunde, gotovo. Znači brže od ovoga nema šanse narezati krumpir. Evo pogledaj, gledaj. Evo savršenstvo, vidi. Savršenstvo izrezano. Drugi, evo isto da vidite koliko je trebalo vremena za jedan krumpir izrezat. Tup, ne do kraja, ovako, popriko. Znači poput luka. I, evo ga. Evo. Znam da je kod krumpiruše ovo je noćna mora rezanje tog krumpira i to traje, nikad doći sebi od rezanja tog krumpira za krumpirušu. Napisat ću dole u opisu videa koliko ide krumpira u krumpirušu, a sada sljedeći dio. Ok, sad ću vam pokazati kako da brzo nasiječete luk. Dakle, luk prepolovimo. Ovako korijen od sebe. I nema rezanja poprijeko, nego samo ovako, uzduž. Ok. Evo ga. To je to. To je to. Evo koliko je jednostavno nasjeckat sve za krumpirušu samo kada znaš što radiš. Evo, to je to. Ja vjerujem da ću vam za izrezati sav krumpir i sav luk trebati možda manje od 10 minuta. Znači nema šanse 10 minuta potrošiti za sjeckanje luka i krumpira. Sjećate se prije kad sam rekao da nakon pranja krumpira obavezno posušiti sa krpom. To je iz ovog razloga. Znači sada prvo ide nekoliko žlica ulja. Nekoliko žlica ulja. I onda sve promiješati tako da se krumpir prvo naulji. Ukoliko bi sad prvo stavili sol, onda bi krumpir počeo puštati vodu, a to ne želimo, je tako? Želimo da krumpir zadrži svu vodu tako da se može otpuštati lagano pri pečenju i da nam vlaži kore iznutra. To je vrlo važno. Zato sad prvo stavljam ulje. Tako, kad se sve nauljilo. Tako. Sad ide sol. Tako, napisat ću mjere dole u opisu videa. I biber, to jest papar po naški.
obavezno, ovima koji rade, koji su početnici, obavezno ovaj papar koji se melje na licu mjesta, niti slučajno onaj sitno mljeveni u prahu, već to nema veze sa krumpirušem jer neće valjati. Biće ga previše unutra i neće biti dobar okus kad ga meljete na krupnije ovako prije samog pečenja. Evo, ja stavljam otprilike na ovu količinu pola žličice papra, ne treba pretjerivati. Mora ga se osjetiti, to je glavni začin u krumpirušu, sol i biber, papar, ali ga ne smijete staviti previše, stvarno onda neće valjati. Lijepo je ovako kad se vidi svako toliko zrno negdje papra, ovo, to je prava mjera, ovako kako vidiš. Da svugdje ima po neko zrnce bibera, evo. To je to. To je to. Nadjev je spreman, sad ćemo pokazati kako najmoguće brže smotati to i staviti na pečenje. Prvo u tepsiju nekoliko žlica ulja, tako, čisto da pokrije dno. I sad gledajte, ovo je magija koliko je jednostavno složiti krumpirušu na ovaj način. Znači uzimam po 2 kore, odvojit ću 2 kore, 1, 2, evo 2 kore i neću ih prenijeti nigdje, nego samo ću ih mrvicu pomaknuti naprijed da vidim gdje mi počinju i gdje mi završavaju. Sada ću uzeti čašu, posudu sa najobičnijom vodom, sa česmovačom i samo ću lagano namočiti ovu gornju koru. Samo lagano ovako, bez previše namakanja. To je to. Uzet ću nadjev i u nadjevu je već ulje, tako da ne treba dodavati ulje u vodu. Tu su svi začini i slažemo prve 2 kore. Prve 2 kore, naravno, nemojte staviti previše nadjeva, ovo ide u sredinu tepsije i ne smije biti previše nadjeva da nam ne bi kore pukle pri savijanju u puž. Evo ga ovako, tup, 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 tup. Evo ga, to je to, gotovo. Prenosim u tepsiju i motam u sredinu i to je to. Evo ga, to je to. I sad ću nastaviti motati u puž sve druge kore dok ne napunim tepsiju i ne potrošim sve kore. Evo kad je krumpiruša gotova, ono bi trebalo izgledati nekako ovako. Ja sam smotao stvarno na brzinu, cilj mi je što brže napraviti ovu krumpirušu da vam pokažem koliko to stvarno može ići brzo. Meni je za sve skupa trebalo oko 20 minuta, znači od početka do kraja, od rezanja krumpira, luka i motanja. Meni je bio cilj ovdje samo da pokažem kako je krumpirušu zaista moguće napraviti izuzetno brzo bez obzira na sjeckanje i pripremu nadjeva koja oduzima izuzetno puno vremena. Evo, najprije sam zagrijao pečnicu na 200 stupnjeva i tek sada ću namočiti kore prije samog pečenja. Dakle, nježno namočite kore, nemojte ih puno dirati, nemojte ih previše niti namočiti. Za ovu veličinu tepsije od 30 cm trebalo mi je otprilike decilitar i po vode, obične. Znači, ulje je već u krumpiru i začini su skupa sa krumpirom. Znači, ovo je obična, najobičnija voda sa kojom sam namočio kore. Krumpirušu sam pekao 35 minuta na 220 stupnjeva.